contra el clima, el trópico, que no es fácil para un europeo. To fight against the weather, which wasn't easy for the Europeans. Personas con ojos azules, con piel blanca. Blue-eyed people, blue-eyed white folks in a country that was different. Pero fueron trabajando, fueron asimilando. Ahí vemos todas las sinagogas que se hicieron en Cuba. There you see all the synagogues that were built in Cuba. Acá abajo están todos los cementerios que lograron hacer en Cuba. And at the bottom are all the cemeteries that they built in Cuba. Qué rápido yo lo digo, pero qué difícil fue. He said, I say it quickly, but it was very hard. ¿Qué lucha hay detrás de todas esas instituciones que se crearon? ¿Ustedes se imaginan? Can you imagine all the work that it took? Aquí están algunas instituciones judías en La Habana durante la primera mitad del siglo XX. ¿Puedes mencionarlo? Yeah, here are a lot of the organizations in Havana that the Jews built, and for example, in 1914, the Sephardics built the Shevet Ahim in Havana. In 1925, the Israelite Center of Cuba was founded by the Ashkenazi Jews, and that became the basis of the whole Jewish community in Cuba. Adat Israel was also a synagogue that was built in Old Havana. It was more religious. There are many other organizations that were built for the community. So they created organizations like a committee to protect the sick and those who had tuberculosis. Agrupaciones sionistas. Estas son las agrupaciones sionistas en Cuba durante la primera mitad del siglo XX. These Zionist organizations in Cuba during the first half of the 20th century. There was Keren Kayemet de Israel, the Socialist Zionist Union, the Maccabi Center, Abetar, Hashomer HaTzair, etc. Ustedes se imaginan todo lo que hicieron aquellas personas, con qué amor trabajaron y construyeron un futuro. Can you imagine with what love they worked and to build the future of the Jews in Cuba? Instituciones educacionales estudiantiles, ya el hambre estaba quedando atrás. So hunger was being left behind, and now they were building Porque schools. cuando una persona piensa ya en la educación, ha ido logrando un nivel de organización de la comunidad. When you start thinking about education, you're leaving behind the basic needs, such as hunger, and so you're moving forward. Y aquí estamos viendo hasta literatura, prensa. Here you're seeing literature and the press. For example, there's a Yiddish paper, it's called Havana Leben, which meant Jewish life. There were many different Sephardic and Ashkenazi organizations that published or had theaters and so on. Uno mira esto y se da cuenta cuánto se perdió. When you look at this, you realize how much was lost. Realmente no hay palabras para decir todo lo que hicieron aquellas personas en Cuba. Este es un suceso triste de la historia cubana. This is a sad happening in Cuban history, world history. Este hecho del barco San Luis This situation with the St. Louis, which is se convirtió en el hecho más famoso en la historia de los refugiados judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. became the most famous event of Jewish refugees before the start of World War II. Poco antes de llegar de San Luis a Cuba, los nazis habían preparado un recibimiento con la prensa, con toda, contra este grupo que venía en el barco. Before the ship arrived in Cuba, the Nazis and their embassy had prepared a whole PR campaign to meet them at the arrival in Havana. El caso del San Luis en la historiografía judía de la Shoah es el único episodio, el único, donde el nombre de Cuba aparece. The case of the St. Louis is the only episode in the history of the Shoah where Cuba actually makes an appearance. Se hace un poco injusto. A Cuba llegaron 11,000 refugiados. 11,000 Jews had arrived in Cuba before this situation. 4,000 llegaron antes del San Luis.
4,000 arrived right before the St. Louis, y 4.000 llegaron después. and 4,000 Oh, sí, after. la mitad y mitad. Hubo muchos problemas allí con el barco de San Luis, muchos incidentes, política interior e interna del país, de soborno, de no comprensión entre las distintas fuerzas políticas que había en el país. There's a lot of political things that happened around it. There was a lot of bribes and hidden situations that were related to this situation with the St. Louis. Las instituciones judías de Estados Unidos hicieron lo máximo que se podía hacer. Jewish organizations in the United States did the most that they possibly could do. Joint Distribution Committee personalmente estaba al tanto de todos los problemas. The Joint was personally involved in every detail. Tenía un representante en La Habana. Had a representative in Havana. Finalmente el presidente del Joint tuvo que intervenir personalmente. The president of the Joint here in New York had to intervene personally. No había manera. There was no way. El presidente de los Estados Unidos, el presidente de Cuba, Laredo Brooks, The president of Cuba, Laredo Bru, dijo que no podían desembarcar en Cuba. said no, they could not disembark. No. ¿Qué pasó? Bueno, eso es otro capítulo, lo vamos a dejar para preguntas. Para no... We'll leave it open for later for questions if you like. De este barco solamente bajaron 22 personas. Out of this ship, 907 quedaron al final. of this ship, only 22 people were able to disembark. 907 were not allowed to disembark. Y hubo un 23, una persona, el número 23 lo hizo Max Lowy, un señor que se picó las venas. The number 23 that was able to disembark cut his veins. His name is Max Lowy, and they took him off. Y se lanzó al mar, And then he jumped into the bay. un gesto desesperado, He was desperate. y fue rescatado y llevado al hospital. He was rescued, went to the hospital. El capitán del barco tuvo una actitud muy valiente, The captain of this ship had a very courageous attitude. y él preveía que iba a pasar estas cosas. He had felt that this is what was going to happen with the passengers on the ship. Fue muy triste para la comunidad ver aquello. It was very sad for the Jewish community to see that going on in front of their eyes. La única persona que podía haber hecho algo por el San Luis The only person who could have done something for the passengers on the St. Louis fue el comandante en jefe, Fulgencio Batista, was a commander of the army, Fulgencio Batista, who eventually ended up being dictator of Cuba. Él pudo haber parado aquello, He could have stopped that. tenía poder para eso en ese momento, He had the power, pero él aspiraba a la presidencia de la República. but he aspired to be president of the republic. Él quería la presidencia a través de una asamblea constituyente, He wanted to be president through the Constitutional Assembly. y el caso de San Luis era algo muy conocido e impopular por la propaganda que habían hecho las personas, los fascistas en La Habana, And en la prensa y otros medios. the situation with the St. Louis was just not popular at all, especially because of the publicity that had been done by the fascist elements in Cuba. Otro factor que pudo haber intervenido, que no lo hizo, y siguió etapa tras etapa este hecho, fueron los Estados Unidos, el gobierno de Roosevelt. No hicieron lo suficiente, no hicieron nada prácticamente. And another player who could have intervened but absolutely did nothing was President Roosevelt in the United States. No bajaron ni en los Estados Unidos tampoco. No pudieron desembarcar en Estados Unidos tampoco, nadie los quería. And of course, they were not allowed to disembark in the U.S. Voy a leer textualmente las palabras de una profesora de Israel en la Universidad de Jerusalén. I'm going directly to the words of a professor at the University of Jerusalem. Margaret Bejerano ha escrito sobre la comunidad judía de Cuba, una persona estudiosa de la comunidad. Her name is Margalit Bejarano, and she's the #1 expert on Cuban Jewry in the world out of the Hebrew University of Ella Jerusalem. dice, el episodio del San Luis se convirtió en símbolo de la actitud del mundo libre hacia los refugiados judíos en la época del Holocausto. El episodio del San Luis Okay, the St. Louis episode se became convirtió en símbolo the symbol de la actitud del mundo libre of the attitude of the free world
hacia los refugiados judíos en la época del Holocausto. towards Jewish refugees during the period of the Holocaust. Desde el punto de vista de Cuba, From the point of view of Cuba, fue el portazo final it was the final closing of the door en la cara in your face de los judíos alemanes of the German Jews 3 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 3 months before World War II started. Una página lamentable. A very sad page in the history of the world. Otro momento histórico de la comunidad. Estos son momentos difíciles que ha enfrentado la comunidad judía de Cuba de aquella época. Ahora viene otro momento también difícil, con desenlace un poco más alegre, pero fue también triste. Here comes another moment in the history of the Cuban Jews that was sad, but it had a good ending. Fue la batalla por Israel. It was the battle for Israel. El Comité Cubano Pro Palestina se fundó en 1943. The Cuban Committee Pro-Palestine was founded En 1943. was founded in 1943. Trabajaba en coordinación la Unión Sionista de Cuba y tenía una coordinación directa con la oficina latinoamericana de la Agencia Judía en Nueva York. So it was the Zionist Union of Cuba directly with the Con la oficina latinoamericana de la Agencia Judía de Nueva York. with the Latin American office of the Jewish Agency in New York. So the Zionist Union of Cuba was working directly with the New York organizations. Pero contra todo pronóstico, después de todo el trabajo que había hecho la comunidad para aunar el criterio con personalidades de la cultura, de la política, In spite of all the work that the Jewish community did with politicians and people at high levels in the country, el gobierno votó que no a la partición. the Cuban government was the only country in Latin America that voted no for partition and against the state of Israel. All the other Latin American countries voted yes. Realmente fue algo muy duro, un golpe muy duro, ver que tu país no aprueba la creación del Estado de Israel con todos los problemas que había pasado la Shoah. It was very hard for the Jews of Cuba to see their own country not voting in their favor, especially after everything the Jews had done. Durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás, During the government of Carlos Prío Socarrás, Cuba reconoció el Estado de Israel. Cuba then recognized the state of Israel. Ahí vemos la Universidad de La Habana, That's the University of Havana, es la escalinata de la Universidad de La Habana. and it says we lost the recognition of the state of Israel. Ahí está puesto un cartel grande, tenía reconocimiento. Acá está un bono de recaudación de dinero de la época, para recaudar dinero para Israel. Funds to raise money for the state of Israel from Cuba. Aquí vemos la Unión Sionista en La Habana. There you see the building of the Union, the Zionist Union of Cuba. Ahí está el primer grupo, ahí están los combatientes de Cuba que fueron a pelear a Israel. Those are the first Cuban Jews that went to fight for the independence of Israel. Fueron 2 grupos de jóvenes que fueron a pelear a Israel. There were 2 groups of young men who went. El primer grupo era de 7 personas. The first group was 7 people. Cuando venía para acá, para Nueva York, me di cuenta que ellos usaron la misma línea. Ellos salieron de La Habana, llegaron a Miami, de Miami llegaron a Nueva York y de Nueva York fueron a Marsella. They traveled the same route. He realized this is the first time he comes to the U.S. and they flew the same route he flew, which from Havana to Miami, New York, and then they flew to Marseille in Ahí France. tomaron el barco Altalena, There they got on the Altalena, which was a ship. un capítulo triste de la historia de la guerra en Israel. Yo voy a hablar A very sad chapter in the history of the independence of Israel. Este grupo habían ido, el Irgun, el Menachem Begin, los había llevado a Israel a pelear. So Menachem Begin took this group to fight in Israel with this boat, the Altalena, from Marseille. Había muchos judíos que fueron a pelear a Israel, de América, de todas las Américas. Many Jews went from all Latin America to fight in Israel. Cuando llegan a Israel, hay un problema entre la Ganá y el Irgun. And when they get to Israel, there's a problem between the Haganah and the Irgun. Y hubo
Un combate hubo ahí. and there was a battle in Tel Aviv. Bombardearon el barco, The Haganah bombed the Iranian ship. 14 personas murieron. 14 people died. Ahí murieron 2 cubanos, Two Cuban Jews died in this battle. David Mitrani David Mitrani y Daniel Levy. and Daniel Levy. Todos los años en la ciudad de Miami Every year in Miami, se les hace un recordatorio a estos jóvenes. a remembrance is done for these 2 young men. Muchas de las personas que participaron, que fueron a pelear en Israel, hoy no están por ley de la vida. Many of those who went to fight in Israel, of course, may not be alive now because they were too young then and probably very old now. Quedan algunos vivos. There's a few that are still alive. Nosotros sentimos una gran admiración y respeto por todos ellos We feel great admiration and respect for all of them. y han sido puntos de partida de todos nosotros como una guía de lo que es un judío. And it's like a guide for us on what it is to be a Jew. Y sería muy triste traicionar a esas personas. And be very sad to betray these people, these individuals. Son cosas que fueron pasando en estos años. 2 hechos que quise traerlos para precisar momentos tristes de la comunidad. These are things that happened during the years in the Cuban community, Jewish community. We wanted to share them with you so that you see different things that happened on the island. And then in 1959, the Cuban Revolution triumphs. Al triunfo de la revolución, la comunidad judía de Cuba estaba totalmente consolidada. When the revolution triumphed, the Cuban community, the Jewish community was completely consolidated. Tenía estabilidad económica, Stable economically. su estructura como comunidad estaba plena, The structure as a community was all set up. había una clase social alta, There was a high society, había una clase social media. middle class. No todo el mundo era rico, Not everyone was rich, pero vivían. but they lived. Ya tenían 5 sinagogas en La Habana, There were 5 synagogues in Havana at the que time. son un orgullo para la comunidad judía. Era un orgullo en aquel momento para la comunidad judía de Cuba. It was great pride for the Cuban community and Jewish community then in Cuba. Hoy lo sigue siendo las que quedan también para nosotros. And today the ones we have left are also a point of pride for us. En aquel momento quedaban 15,000 personas, almas en la comunidad. At the time there were like 15,000 Jews in Cuba. Esto es una fotografía de aquel momento. This is like a photo in time. ¿Qué había en aquel momento? ¿Cómo había llegado ya la comunidad? Vimos todas las instituciones, todo lo que habían hecho. You saw all the institutions and everything they had built from scratch. Llegamos a un punto difícil. They're at a difficult point with the newly created state. El recién Estado que se creó en Cuba, al triunfo de la revolución, comenzó con un proceso de intervenciones en los grandes negocios cubanos y extranjeros. When the revolution arrived, they started intervening into businesses, whether they were Cuban businesses or foreign businesses. Expropiación. Expropriations, nationalizations as they call them. Hubo un canje de moneda. Then there was the exchange of currency. Eso acabó con todos los comerciantes, con toda la gente. That killed commerce, that killed everything. Usted hoy se acostó con dinero, mañana era un pobre. You went to bed with money and the next day you were poor. Fue algo duro. It was hard. Después siguieron otras expropiaciones que tocaron todas las instituciones privadas del país. Then came the expropriations that touched all the private organizations of the country, Desde las empresas medianas, from pequeñas, medium to small size businesses, escuelas, cementerios, schools, cemeteries, funerarias, funeral, todo lo que ustedes quieran pensar, over. everything was nationalized. Un proceso que duró hasta el año 1968. It lasted till 1968. Este proceso, sumado a intervenciones, a otras intervenciones, otras medidas radicales,
cambió la vida de muchas personas, This, together with other radical steps, changed the lives of many people, provocando un éxodo brusco y which, de gran dimensión which resulted in a very brusque exodus and with great dimension for en la all people sociedad cubana. in Cuban society. Quiero detenerme un minuto. Las personas que salieron de Cuba, los judíos que salieron de Cuba, salieron no como judíos, quiero que quede claro, salieron como cubanos.